1,000 guys. So sa 1,000 guys, kung sa gobyerno makuha ta og tax, simple spiritually guys, unsa ang tax nato? Ang atong tithes. Ang atong kusog dili ato akong di sa Ginoo, ang atong ginhawa dili ato akong di sa Ginoo. So ang tanang butang nga naa dinhi sa kalibutan according sa Leviticus chapter 27:15, all tithes, all the land is belongs to God. So lay ato sumuhatag og 10% through tithes. Wala guys. Kung 1,000 ang akong kita guys, muhatag ko og tithes 100 kaysa 100 G sa Ginoo. So mauna guys, ang patakaran o ang balaod sa Ginoo. Kung ang ato ang gobyerno na ipatakaran sa tax, so kita po guys, spiritually. I-organize na to ang atong kwarta guys. Ang 1,000, kuha ni siya og 100 tithes sa Ginoo. So pila na rin nabili? 900. So I divide that guys. 900 divide 2 is 450. So 450 savings, 450 nga for expenses. That's the simple guys to manage our money. Pinaagi sa pag-budget. So that's the three things guys, the secret. You are a great, powerful, the great warrior of motivation. So that is the secret guys, how to organize on yourself. And sa ganito guys, repeat na to guys, ang number 1, na to i-organize guys, start sa imong room. Kailangan ang tanan garbage nga naa sa sabit sa tong room, ato na ning ipang-dispose. Para year 2026 guys, your room is clear, clean. That's the secret. You are a powerful warrior on yourself. O na siya guys. Ang ikaduha guys, manage your time. Make the setting goal. Plan, you make your plan year 2026. Number 3 guys, sa ganito guys, manage your money. How to budget your money. Wala guys. So guys, I don't want to speak here to motivate guys. First, I motivate myself through my experience.